গুন্ডাগিরি নিয়ন্ত্রণ না করলে বামেদের মতোই অবস্থা হবে তৃণমূলের, বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। মমতা ব্যানার্জিকে গুন্ডাগিরি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নইলে বাংলায় বামেদের মতোই অবস্থা হবে তৃণমূলের। সন্দেশখালীতে ইডির আধিকারিকের উপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। এদিন ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে গারুলিয়ায় একটি অনুষ্ঠানের বাড়িতে বিকশিত ভারত সংকল্প সভায় তিনি হাজির ছিলেন। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, গুন্ডাগিরির কারণে বাংলায় জনতা বামেদের হটিয়েছে, এবার বাংলার জনতা তৃণমূলকে তাড়াবে। प्रदेश का क्योंकि एक भारत संघीय ढांचा है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। ईडी पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, समझदार व्यक्ति कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, निंदा ही करेगा। और मुझे लग रहा है कि इसको ममता बनर्जी को अपने गुंडागर्दी करने वालों पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, गुंडागर्दी करने वालों को कम्युनिस्टों के यही पश्चिम बंगाल है जो दरकिनार कर चुका है, हटा चुका है। अब एक एक सीट के लिए लाले पड़े हैं कम्युनिस्टों को। खुदा ना खास्ता यही ममता के लिए भी होगा। এদিন তিনি বলেন, বাংলায় বামেরা তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করছে, আর দিল্লিতে গিয়ে ওরা আসন ভাগাভাগি নিয়ে বৈঠক করছে। তার দাবি, লোকসভা নির্বাচনে এত আসনে বিজেপি জিতবে, বাংলার জনতা তা কল্পনাও করতে পারবে না। टीएमसी कांग्रेस से अलग हुई थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी थी टीएमसी। लेकिन कल आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो जनता के बीच में आपस में लड़ते हैं, जनता को लड़ाने का काम करते हैं और दिल्ली में जाकर के बैठ के सीट शेयरिंग करते हैं। तो जनता तो सीट शेयरिंग नहीं कर सकती। जनता तो मुझे लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कल्पना भी नहीं लोग कर सकते हम इतनी सीटें जीतेंगे। প্রকল্পের বকেয়া টাকা প্রদান নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের টাকা আটকানোর অভিযোগ ভিত্তিহীন। যদি প্রকল্পের টাকা আটকানোই হতো, তাহলে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা কিংবা আবাস যোজনা সহ অন্যান্য প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা হতো। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর কথায়, যেসব প্রকল্পে নয়ছয় হয়েছে সেগুলো আগে ঠিক করুক। তিনি আরো বলেন, তাদের মন্ত্রণালয়ে 2 জন আধিকারিক নিয়োগ করেছে, মমতা সরকার 2 জন নোডাল আধিকারিক নিয়োগ করুক, তাহলে তো আর কোনো সমস্যা থাকবে না। प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा रोकते, आवास का पैसा रोकते, राज्य वित्त का पैसा रोकते, पूरा तो पैसा आ रहा है। जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी को ठीक करें। हमारे मंत्रालय ने 2 नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं मनरेगा के लिए। ममता बनर्जी अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करें। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, जहाँ कमियां मिली हैं उन कमियों को सरकार दूर करे। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার পর্যবেক্ষক প্রবাল রাহা, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, সহসভাপতি দেবকুমার ঘোষ, জেলার সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে রূপক মিত্র, অশোক কুমার বর্মা, জেলা সম্পাদক কুন্দন সিং সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।